Bu nalake na glow bini na glowing. Pas ngocak selake karena selake tak entar kauncengan samangken pas nyaut jeri ya perak luar rasa glowing le bila neng ebung ko bila dong kodong buka le era bernana dongker see bedo imuan sama lolo sajen ka boleh sajen buabu bedereng laki ngak kenikah tak oleh pak, tak oleh aja coba nabi ni pas bini tak terima yu kapan bode orang ngalem lakena beenle lakena paling tengki paling terak cuma pai kauncengan laju paling genteng karena sebini kecaca ben lakena pas sebini tak entar ka pangajian samangken nyaut ki ya sebini jeri ya puk perak luar genteng Sapet malam puk sengkau tak pangit tetedung berapa jori ya sapet malam akor mulai dari beben ala erken monteng temu porak posak tak oleh reng lake muka ai bini na tak oleh pak reng bini muka ai selake tak ol itu masalah. Jadi orang odik ini penuh dengan masalah. Tak masuk kaudian etunya samangken cemacem yu. Bodoh seyuji masalah dengan ekonomi engki. Andik lake fokus, anak fokus tatang ke fokus ben metua akor be ekonomi tak pate nyaman. Engki. Semua sudah diatur oleh Allah. Tak ada caretan masalah kak dinto tak nemu jalan keluar pasti beri masalah pasti beda jalan keluar tetapi wanita yang hebat wanita yang cerdas wanita sebeda ebabaan nikah kepi insyaallah cerdas semua masalah akan diolah menjadi ladang ibadah lakena tak pate abalenjai eta pededena mungkin ujian dari Allah karena orang tetirato neka malarat andi laki tak pada ben kan andi anak tak pada ben kancana lekas apal di nabak tibik samenggu pakun lip alipan beda biarkan itu ujian semua adalah bisa diselesaikan dengan proses Allah abri ujian pakun dengan solusinya diatur oleh Allah. Kaulah samangken neku umik benih keng penter keng polan kewajiban tanggungan kare yonceng. Mun laju acara mah kapisa pas ngidinga kieu. Engki. Dokter, rizkinya dokter diatur oleh Allah lebet pasien. Mun tada reng apareksa laib tak laib doktera. Pedagang rizkinya diatur oleh Allah lebat pembeli mun laju atukung kakak pisa apa saya melia engki tukang jahit rizkinya diatur oleh Allah napa orang seajai karena semangken beda online laib tak laib tukang jahit tapi insyaallah saya seragam jauh hijau nikah insyaallah puru marenyi kot cek ki om jayan bodo bulan seki ngaber ka budi area paling tak kau ber sek ketok ke kapuru kau cengana semuanya diatur oleh Allah begitupun kiai ibu nyai diatur rizkinya oleh Allah lebat orang seajabis tak ada orang ajabis sakale laib tak laib nyaina siapa ngocak laib mun pas nyaina laib pa beremaah jangko langgung goreng dia laib cakna Allah semuanya diatur artinya apa kita diberi ujian oleh Allah tergantung kadar kualitas masing-masing mun kita mampu ujiannya besar itu kita jadikan ladang ibadah amin Allahumma Bu karesa perapat cemaki kaula pale mana kaula atanya sebelum meten kula toron panjenengan satu jose hadir kakak dinto tujuan napa-napa
ngaji napa boleh yonceng nyi maso Ustazah Iin ngabeseki anak atari engki kaula ajunan bu apol kompol bebena terop sebeda bebena terik matahari Kak Dinto dengan 3 alasan ponapa se pertama nyi engki Kak Dinto tasyakuran longpolong kaula ajunan samangken tasyakuran se pertama nyokore nikmat sehat nyokore nikmat mon tak sehat bu mangkat tak mangkat kaunjengan tak mangkat lek marah lek kaunjengan akon Ustazah Iin duh sapa orang kok yu sakit toot tak kira depak kaunjengan engki sabelik ke abek boten sehat keng tak sempat marah lek kaunjengan lek engkok sapora paijinaki ya ka Ustazah Iin engkok mon polana boten sehat keng andik gak jagaan kompoi mangkat tak mangkat kaunjengan tapi kalaban izin Allah kaula ajunan sebeda Kak Dinto tempat pas sehat pas sempat sareng Allah Kak Dinto ampon pelian ampon pele nika wajib syukuri teti se pertama kotu asokor se nomor 2 pun apa nyi tawasul asampung atedek ka Gusti Allah asampung atedek ka Gusti Kanjeng Nabi salah satu cara kangkui atawassul ka Rasulullah engki Kak Dinto dengan cara memperingati kelahiran baginda Rasulillah bu Rasulullah nika ada bu man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah debu na Gusti Kanjeng Nabi bu sapa orang sapa tang umat se ngaku-ngaki tang kelahiran se memperingati tang kelahiran kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sengkok kapaki bila kiamat bekal abri syafa termasuk sohibul hajah Ibu Rizkia sareng Kiai Haji Muhammad Amin sekeluarga muke-muke sateja pengorbanannya saya searopa harta tempat tenaga muke-muke belese lebih raja sareng Allah sadekana katare madek ka Gusti Allah amin Allahumma panjenengan partaja ka syafaat bu Rasul ada bu sapa orang sebunga katang kelahiran kapaki oleh syafaat datang sengkok karena kapaki bu nyon sapora kapaki ning padang masyar mata are sajengkal dari cetak panas dori saking panas sebo eda buaki ning berzanji oh teke orang sebodo padang masyar bodo sengalkal bodo sampai letu nancak karena dori saking panas saya capok mata are hanya ada beberapa bagian golongan saya mendapat syafaat baginda Rasul pasera kenikanyi situng mereka selebur amaulid samangken pertanyaannya adalah nyi ten kaula laep tak bisa ngunceng pada ban Ustazah Inaya tak bisa cong-cong banyak nyi napa kaula tak bisa amaulot bisa bermacara nyi manabi Ustazah Iin Kak ditongonceng orang saibu panjenengan kelar sapolo onceng reng sapolo tak kelar sapolo reng kalema tak kelar kalema kasorang aterela juga bengkonas nasek sapereng niat amaulid pada kaula nyi tado bungku budi pasar nyi atau keng telur ya telur kasadekan niat amaulid arya engko asadeka telur dubiki niat amaulid pada pei karena seeko ca amaulid karena seeko ca atawassul asampung ka Rasul ngak ngingae kelahiran Gusti Kanjeng Nabi banyak cara bu bisa kalaban amolot bisa kalaban asolawat ka Gusti Kanjeng Nabi pun nare pun malam asolawat dabuna Gusti Kanjeng Nabi ban shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron sapa orang se asolawat kasengkok sakalian saare bekal ebelis sapolo sapa orang se asolawat sapolo kali kasengkok bekal ebelis 100
Sapa sekelar mau salawat 100 sare bekal bales sae. Sapa orang sekelar maca solawat dawam sebenarnya mau solawat 1000 maka orang kelak tak bekal pamate sarang Allah kajabana nemu lenjalan swarga. Amin Allahumma. Keni kajukan amolot tak kelar jeng-jeng baca birit tetes bina liar solawat sallallahu ala Muhammad cukup niat amaulid sama saja. Lambek nika bade careta nika ungguan dari saking muljana Rasulullah sampai orang selebur amolot lebur maca solawat lebur ngak ngingai kelahiran Gusti Kanjeng Nabi beri syafaat benikun perak kapaki nyi saya beri syafaat etunya ampun papadeng ben Allah bukte beda setong careta na laki bini sebini nikah Islam selake nikah Kristen setong saat sebini mator kalakena mas sayang abi ayah pipi reng mending ngoca apa kalakena beda sengoloknya mana mat kini kok buduk nah Pak Kani bada pola na anak na Muhammad apa na yolok mat mon polan tak ngolok nyaman nak ngolok yan bada saya kemah mulai samangken bisa yo babu ngolok ayah ngolok papa ngolok abi kakak silakan paromantis sepenting cek mapas paham cek mapas mon beda seneku HP pak keluar HP langsung SMS mas lagi ngapain insyaallah dekik dapat katelem sampean langsung egegep deuna bokna tak erok torok yelek polan na mulai akabin sampai andi kompoy tak pernah ngucap emas. Saya nggak kon ustadain pada kuburan na enjuk mas cak nanya suci sorojek mapas. Berarti ilmuna keng tape orang mun abesa kalake tak oleh over. Ya mun lake na tokang ngarek cek kose ngolok pipi mimi. Pola namun badareng atanya tak pate lebur de emma bak na pipi nalek engkok pipi nguwer calat tong lebur tak lebur ya tak le bak na de emma papana paling anang keleng ngalak derep apa seadu ya mon lakona ngarek kakak alek cokop emas ben adik cokop ya mon lalakona morok aba umi bisa kantoran nekuk bolpen papa mimi silahkan sepenting tak oleh mah sangkup bu sangkup yo ba janji kanya suci yo ba na banten amin Allahumma. Jadi orang asampung ke Rasulullah itu banyak tamasuk orang laki bini kan mator mas ten kaula tero amolo te mas karena saya laki nikah Kristen bu tak ngerti apa saya kocak molot apa jari lek moloten ria mas merayakan kelahiran Nabi Muhammad Nabi nengkok mas neng agama Islam nah pada buna laki na lek makun perak bon amolote lapah amolot molot lek engkok ngeti cakna selake pas bini mator pole maksud kau lemas benep kuna amolote kau lengin jema obeng ngatoko na eka benda amoloten karena laki nak dinto andi tuh toko Jakartaan reng dia bada reng Jakartaan punya soro leng keleng aja rajo kapan asal lim jurajo keleng Jakartaan gi saya laki nih ke Jakartaan pas ada bulan lek makun perak hasil la toko bentoko toko jual lek kamolot sendi toko jual ada kian tenyi kau lah anak kini aku lihat pon bentoko toko jual lek kapun demoloten cakna saya laki na padahal saya laki kak dinto orang Kristen singkat cerita pas saya laki
ada buka binina lek bek na pangaran na marabua sapa lek ka sengisiana acara se acara maa pas ada bu se alek na se napa se binina mas ten kula tero marabua ke Hasan Ginggong Probolinggo ke Hasan Kak Dintobo salah satu walinya Allah dari wali-wali sebeda detik ke Hasan Kak Dinto walinya Allah samangken ampon sobung sete perak kare care tanah. Oh iya onceng cakna saya lakena singkat cerita ampun depak kahariha terop ampun joko pangkung epa joko jamaah rabu ken situng nyamana moloten bu pas tene kae tengah bodo jejenna sebonya wak buan juken banyak pon singkat cerita rabu oncengan abu luar biasa ai buan pada ben semangken kan petong ibu lema petong ibu lema kan ai buan ke Hasan Rabu nyamana kiae palongku palaen tempat selakar mulje pon se anyama tuan rumah bu lakene se amolot pakun bede di luaran najuk tojo ekor se karena tak ngarte orang nama Kristen kapan emaos kelak solawatun Nabi emaos ternyata nalekan qiyam solawatun Nabi berlangsung secara khidmat satu jamaah seibon nikah ngatek kekapi maos solawat atas Nabi tuan rumah nikah sebodo pengkir temu bodo tengah bu tuan rumah se Kristen temu bodo tada sasa situng orang pun jamaah seelebeti tuan rumah sobung temu bodi tengah ti orang jamaah sebanyak nikah tada seapang rasa elebeti temu tiba-tiba bodi tengah kapan depak ke tengah pas orang gak dinto orang se Kristen tuan rumah nah aklu serbuk seanya macecen benua buon nikah tantu abit-abit pas kalenger napa cak undangan agar ruweng undangan bu ngacaca tuan rumah jeria ngaca ngonceng moloten paling keangkui menghina Rasulullah buktena cek jeria lacu cecen tengah kacar kacaca bu insyaallah ring manding tak kira banyak ring acaca ki mon bade ring ceng-ngonceng tatang kena moloten napa komentare napanten cecen kaangkaan na ongkuan depak ka dalam deki kan pada puntuan tak usah kau senilai bo mak cukup naria tak usah bo mak kue na berak ria malolo tak usah jangan menjadi komentator katem pengabek tak kelar cengonceng tak usah komentar yonceng ampon pocur tidak arlah cuma tem baca doa nama tem tak usah nilai tuan rumah faham pon abalika cerita sepuru kacaca bok bon oncongan jorua cereng Kristen amolot ongku na jorua ngenya karena bodeke Hasan Kak Dinto stop kapi jemaah cek lacu ada buya cek lacu salmeto ayo kita tanyakan ke tuan rumah deki apa maksudnya dia ada di tengah napa maksudnya jerwa aku sampai narco ke kue sebanyak ternyata pas pingsan antos kelu sampai jege debun ke Hasan sepon sep jemaah pon cek kon kiai ada bu napa saya pingsan nih ke bu yosong ke dalam kamar kui sareng ke Hasan kapan oleh beberapa menit yang napa beberapa menit kemudian pas abungu ternyata tuan rumah Kak Dinto pas kapan abungu pareksane sareng ke Hasan fulan empian kelak anapa mak masana orang qiyam mau solawat mancing kagapi mak empian temu bode tengah mak empian temu ngacar ke jajan saya maulid mak bisa ngacar sampai empian nih kepingsan fulan pas sefulan nih kabu ajawab kedingaki pas sefulan nih jawab kiai abdi nanyon sapora kiai abdi nalakar tak ngarte napa saya kocak mulut
Abtina ta oning napa saya baca jamaah kelo enalekana manceng yang kau lo oning adalah enalekana jamaah manceng camaca tenkule ningale orang tengaan salerana terak ajuba pote secek ngetak ke orang kak dinto kiae ake bek katen kaula ketika dinto kiae ten kaula eke bei eyolok ka tengah tiba-tiba ten kaula pon bodo tengah kapan kaula semak ke orang sesalera na terak kiae ten kaula tanang ekala ten kaula pas etalken mau syahadat kiae bon orang sesalera na terak kak dinto pon apa buk debu neki Hasan fulan bak na tahu wa fulan jerua kelak seneng tengah saya salera na terak saya rasokeun ko saya ngedak jerua Gusti Kanjeng Nabi fulan jerua Rasulullah bak na reng Kristen fulan mak bisa bak na ngulati Rasulullah pas ke Hasan kak dinto ada bubuk ka jamaah se banyak hei jamaah se pada Rabu perengaki sakseyaki aremangken bada karoman Allah turun Allah membuktikan kekuasaannya Rasulullah membuktikan syafaatnya aneka fulan orang Kristen kun perak ngeti ikabini naka angkui amolot ampon oleh hadiah bisa ngolati salerana Rasul kaulah pancen ngan terotak terone ngale Rasulullah bu terotak terona ngale Rasulullah mangkan kelak pas nak kena kenian nyanyi karena kun kerong tero akelu lagi Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita orang Kristen bu kun perak ngiti ikabini nak angkui amolot toko-toko ne jual ka angkui apun amolot beri hadiah ban Allah itunya bisa ngolati salerana Rasulullah ten kaula kiae ten kaula kan ngajar benih ke ngajar kiae ten kaula tak kelar nengale salerana seterak tak kuat ngabos cahaya na secek terakna mangkana ten kaula akluser pas pingsan kiae kiae mular kak dintobo bakna fulan oleh karoma kejadian yang luar biasa di luar dalar manusia itu adalah karomah. Napa napole kaula panjenengan benekun perak ngetii entar kauncengan maca solawat khosok donduk bada saya nyator gelak saya tepakna solawat bada saya acaca bada saya der nyender Rasul hadir bu di tengah-tengah kita Rasul hadir berarti napa leres dabun Gusti Kanjeng Nabi sapa orang saya merayakan tang kelahiran kuntu syafi'an yaumil qiyamah kok kepaki abri syafaat benih kuning akhirat bu etunya pun beri hadiah bodoh cetong orang pole ini ke kisah nyata lalakon ada geng teote bu laep raja otang ada geng teote setiap dia menggoreng teote ya Allah abtin teroteka hajat Mekah Madinah aku ring teote laken acual keluar sambil ngocak teote Mekah Madinah teote Mekah Madinah 2 bulan bu mangkat teka hajat ke Mekah Madinah amin Allahumma kun pera baca solawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad aku ring tahu maca solawat niat amaulid acual telur sampai pai kepayan cuko pasar Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad keni keponkan niat amaulid insyaallah pada bu kencerena ban secengonceng sae amaulid asapuan sallallahu ala Muhammad Rasul itu hadir di tengah-tengah kita hadir bu saking karena abok banyak tusana tak dengale karabuna Rasulullah. Tetini kese nomor 2 alasan kita kenapa kita harus bermaulid yang kita tawasul asampung ateka Rasulullah paling punten klong polong ngakaula ajunan sateja nggak dinto tetilong polong sebaroka amin Allahumma saya terakhir saya nomor telok kenapa kita harus bermaulid yang kita dinto tabarrukan nyopre barokah
Orang bila along polong majlis taklim, se biasa tak nyabis ka nyai, mun nyabis ka tele menyai tong setong me tak kera, keng bila nyai rabu ka kanje aca habis kapi, kak dinto se eko cak barokah. Alhamdulillah kelek kaula puru dateng ada orang asalim. Pas kapan ongke bojo rua nyai. Nyai tinggal tabarukan. Napa saya kocak tabarukannya pre barokah? Salah satunya adalah kita palebur ngereng lalampan na Rasulullah maole barokana Rasulullah ni kanyi lebur asalaman, lebur asala. Debu na Gusti Kanjeng Nabi, sapa-sapa orang tang umat asalaman pada bebinik na. Asalaman pada bentang salaman. Cara nikah, Rasul mana bi asalaman nyabis nangket empol pada empol nih kan nangket ki benih mun asalaman benih yaret kan kadang bede taja debun Rasulullah sapa-sapa tang umat asalaman pada bentang salaman nangket cara nikah bila locot astana dari asalaman maka apereng ben ngalotor ratusa sekeni amin Allahumma artena pon apa orang mun lebur asalaman bertusa kene nabu alhamdulillah kak dinto seeko cak tabarukan nyopre barokah dari asalaman mun tada onjangan kan tak kira salaman bengkona ingki pek kira apa jenengan entar kata tangku asalaman assalamualaikum asalaman assalamualaikum kan tak kira tapi barokah na maulidun nabi apolong ning majlis taklim asalaman kakapi tika boros engke asalam keng panangkat insyaallah ngalotor tusa-tusa keni sepaling terakhir ngereng san mesan kita tabarukan nyopre barokan Rasulullah tente lalampan Gusti Kanjeng Nabi se nomor 2 kak dinto lalampan Gusti Kanjeng Nabi engki kak dinto Rasulullah kak dinto lebur misem lebur mi panjenengan berempat kali mesem saare samalem pas selake ngocak nyi mikir mesem macocong lakonyi busob bunyi aja kon siapa yang sebu kak macocong sambi banyak tak banyak perak lake na ngocak lek kengan marongki na cia langsung mencelak jari akan buja kak ya tian nakala lah cuti be badan apa tada sekemah reng lake perak atanya lebar lek engkok lebar seberi di mah iya kok kan bula ngocak sabak tibe patepak kenengan mau oleh tak posang kan saya lake perak atanya lebar mak jawaban aku sedepak ke pasar manding cek saya nganareng bini cerdasnya kan punten bu lek di mangkok lebar bari kau letak oning mas marela tak usah jeng lanceng engki cuk kodong bila laki nang ngucap lek ngakana lek mulai gelak tak ngakan bila mangkat ke kompolan ngakana badah banyak ya Allah wanita yang cerdas tidak seperti itu bu baru masa cerdas mas toremon ada era kau lemare na koltung mangkat ke kompolan pas ngocak selake iya parantang kok dekik nyaman nyongka paranta kol 10 atana pagena bencukok na korong bila mangkat ke kompolan lake ngocak ada era le engkok parantang akana kak dinto ampun siap mas nyaman muka korong enjak bening ngacepek mulai gelak tak ngakan bila mangkat ngakana tak tahu kok cok malam ke kompolan pas detik ketua muslimat engki kompolan benare kekeran lakena tak kau persepan diana dunyi tak kau bernyi seasa apa nabung kau tak kau ber saya kepesakasor tak kau perkompolan benare itu keliru nyi kau lo ngacer nyi mulai kolpetok sampai asar nyi anak kalau pai pon benepak aja udah tak tahu itu keliru
Wanita boleh berkarir, wanita boleh ikut banyak kumpulan. Keng cek kalau pai kewajiban budi. Laken na ayo paranta kalampin siapa kisah yang kui ka Jumatan. Anak na saya sekolah deki atas sabuku na seragam siapa ki mangkat pas ka kumpulan. Enjak benih itina kanyaina. Kapan etina kanyaina bu? Cek nyamareng tua teng kita pati ningale. Pangarang laki kelampi tepak kasal berpak nah. Ya Allah. Lada pak kasakolaan kalampi na kompo ya tembeng kancing se bobobo kancing aki ka sebun atas. Ustadan ngocak cong, bo na kalampi na mak pekok salaja. Ne kanyai masang ustadah. Ya Allah. Ibu yang cerdas bukan seperti itu. Siapkan dulu keperluan anak kita, siapkan dulu keperluan suami kita, puru mangkat ka kompolan. Paham bu? Paranta kelu anakna bu, pas ngocak tina nanyi cereng bada ustadana saya matepak kancenga iya ustadana ampuaki neser baca kini ke ustadana gaji kau lelak warab benare iya rebatacin cukup odang sabikir wapera. Kadang kau se oseng ngedepak ka elong ngada dia nyaman anak kini bila oseng tuti kerek tuti sapepe dia ustada naki ngelap ngangkui tisu de emak na entar kakom emak na kekombolan. Allah, itu bukan wanita yang cerdas. Di sekolah anak-anak kita cari ban ustadana ping ini loh doa mau makan hafal kepi doa mau makan hafal kepi doa mau tidur. Pas saya rasa ngaceri, iya kok tak kira mak enggak, ustadzah saya ngaceri, ustadzah ngaceri doa makan, doa mau tidur, masuk WC, keluar rumah, semua ustadzah. Ibu yang cerdas harus maafin to ustadzana, beremacarana, mon anak nah hafal doa sehari-hari, bengkona juga dibiasakan bu. Di meja makan beri doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saing keputrana se hafal doa makan sekolahna depak kabengko pakun hafal polana andi ibu cerdas di kamar mandi tertera Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau les doa mau WC. Itu ibu yang cerdas. Dari saking cerdasa setong katetian pernah tenkul andi moret paut tanya aki menkaula anak-anak siapa yang tahu doa mau makan cakna saya kaula saya bu gulu coba dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh pinter, mak bisa pinter. Iya bu guru ebo ning eroma meja makan beda doa na bu guru. Itu ebo yang hebat. Wanita yang cerdas ngak kenikah. Pas beda boleh maju. Siapa tahu doa mau tidur. Saya bu guru. Lalaki nyantir kado. Kapan maca bu? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma jannibna syaiton. Wajannibis syaiton ma razaqtana. Mun pas empian guruna aja apa kamu rete marah terus tahu kok aja apa empian kamu rete ustadzah mun bada morete maca doa ngak kenikah mun tak pas kocak jari ya doa dengan polonga jari ya pak nawan makna polonga. Orang yang cerdas tidak seperti itu ustadzah. Beremah karena ten kau lebek cerdas sakoni mikir beremah carana cak nasi kaula pas kaula nyaut nah itu doa tahu dari mana kaula nemu babana pentala ayah ben bunda bu guru Allah bunda na ben ayah na tak apal esel kita ki babana pentala Menta apal bu, cek sabak bada bental lah. Putra nami ampun ngerti tako beca. Karena bada babana bental reken dua nate. Pas beremam bian saya nyaut tegenika. Kau lo mikir beremam recan. Pas kau lo ngecak, nak
itu bukan doa mau tidur. Doa mau tidur Bu Gulu, iya itu doa mau tidur untuk orang dewasa. Cak nasekaula. Untuk anak-anak kecil seperti impian doanya beda. Berema Bu Guru, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu guru yang cerdas. Enjak benila cuma celak. Bos apa ngajari? Benila cara kene kabu. Kau tuh mikir berema seta arosake pikirana nak kau tuh cerdas. Kau tuh cerdas. Cuk kadang bila anak-anak kumpur warna celeng, gunung warna celeng. Tak lagi es krim, mak laju celeng gunungnya. Tak usah panjelak, Kita tanyakan dulu, nak, apa bunda? Itu kenapa gunungnya kok warna hitam? Arya bu, gunung akan celeng katonon. Kan berarti anak kita punya alasan. Cek laju pada akibat pikiran saya tua. Mon aku be songai berwarna biru, cek laju kikiri. Bada songai berwarna kuning, cek laju kikiri jaru tepak na banjir. Cuk kadang reng tua pas laju mancelak, polan tak pada gunung polan tak biru celeng pas mancelak. Tak lagi es krim laju. Kok tako esenteke. Bada. Mon tak bagus deki esenteke ben ibu. Bada saya kene ke ustadzah. Banyak. Kadang reng tua na mancelak elabong. Bagus, ngaji. Tak oleh, toro aki kapotrana bu. Dia punya alasan. Itu wanita yang cerdas. Ampun, moga-moga kau lajunan setuju. Tetia kireng bini sesoli hadak ka Gusti Allah. Tetireng bini sesoli hadak ka reng tua. Tetireng bini sesoli hadak ka negara. Reng bini sesoli hadak ka lake. Terjukan reng bini sesoli hadak kana foto. Amin Allahumma. Kita berkumpul di kadinto tempat ada 3 alasan. Saya nomor setong napa cakna kaula. Tasyakuran nyokore nikmat sehat bensem. Saya nomor 2 tawasul asampung dek ka Gusti Kanjeng Nabi memperingati